na ko niya as an opportunity para ma-discover pag yun kung unsa gyud ning sulod sa UM. Because they give a quality and affordable education. Grabe na campus tour para dili ko masaag klase na. Kaya doon interesado ko kayo sa eskwelahan. We see our vision here at UM and we see a potential investment here in UM na dito makaranas kami ng maraming educational opportunities. We've seen an avenue of your facilities po. Look forward na ko na best yung education diri and final na ang decision diri ayud ko mo eskwela. I'm so happy to meet a lot of people right now and I enjoyed the tour a lot. Ang ma-meet na ko ang mga ka-block na ko. Mag-UM di ko, dream school man ako ni. There's a campus tour, ma-focus na ko sa studies ko sa eskwelahan tapos ma-testing mag-enroll dito. Choice na mo ang UM. Ang library dito. Yes. Yes.